Okay, kalau tak dibuang masa lagi, saya akan teruskan untuk berceritakan tentang hari ini, iaitu NoSQL. Okay, yang seperti mana kita tahu, NoSQL ni iaitu stand for No Relational Database, atau dikenali sebagai Not Only SQL. So kalau NoSQL ni dia tak seperti DBA yang kita kenal iaitu SQL, iaitu Structure Query Language, dan SQL tu tak seperti NoSQL, di mana NoSQL ialah tidak menekankan prinsip seperti mana relational database, iaitu ACID, iaitu ACID stand for Atomicity, Consistency, I Isolation and D Durability. Tapi untuk NoSQL database, dia menggunakan prinsip BASE, B-A-S-E, iaitu BASE. B stand for basically, A available, S soft state, and E eventual consistency. Okay, untuk features, NoSQL mempunyai 5, iaitu flexible schema. Tak seperti yang kita ketahui, seperti mana relational database, dia mempunyai fixed schema. Maksud fixed schema ni iaitu bila untuk kita memasukkan data, fixed schema tu kita dah sediakan structure table dengan structure attribute dia. Kalau seperti mana NoSQL, dia memasukkan data dengan tak perlu ada table yang sedia ada, just kita menggunakan key dan value. So NoSQL dia tak perlu normalization seperti mana relational database. So bila dia tak memerlukan normalization, tapi NoSQL dia sebaliknya, iaitu dia menggunakan denormalize untuk NoSQL database. Okay, kedua iaitu higher scalability. Bila higher scalability, iaitu dia workload atau transaction tu dia lebih laju lah. So tak seperti mana relational database, dia mungkin quite slow kalau data banyak, tapi NoSQL dia proses dia lagi laju lah untuk NoSQL. So yang ketiga, kita pergi pada cost effective. Cost effective ni maksudnya dia produk tu baik, tapi cost yang kita gunakan tu rendah. So kita dapat jimat dari situ untuk nak dibandingkan kita guna dengan relational database. Dan keempat, NoSQL dia accept unstructured dan semi structured data. So dan kelima, no complex relationship. No complex relationship ni bermaksud dia seperti mana kita ketahui yang SQL, dia menggunakan relationship between table. So bila relationship between table tu, dia kena refer setiap table untuk kita capture data tu. Tapi untuk NoSQL, dia tak perlukan relationship between table. So macam kita lihat kat situ ada gambar, harap semua boleh nampak. Dan kalau kita lihat kat sini sebelah kiri, RDBMS ni stand for Relational Database Management System, yang menggunakan query seperti mana yang kita nampak, implicit schema. So daripada sini sebelah kanan adalah NoSQL database. So yang untuk schema dia, kita menggunakan konsep implicit. So kalau kita tengok relational database, dia simpan data dalam bentuk row and column, tapi NoSQL database dia simpan dalam bentuk dokumen, which is seperti yang kita contoh, saya ambil contoh, ibarat kita simpan data dalam file. Dalam file tu, setiap satu muka surat tu dia pegang price dengan discount. Itu untuk NoSQL database. So daripada situ kita senang untuk cari data nak dibandingkan dengan relational database. So yang kemudian kita pergi kepada types, iaitu jenis NoSQL. So NoSQL
database ada 4 jenis, iaitu key value pair based, column oriented graph, document oriented, and graph based. Okay, kita pergi kepada salah satu. Untuk key value pair based, okay, dekat sini kita boleh tengok contoh kat sini. Ada key, column key dengan column value. Okay, kat sini dia setiap key tu adalah unik. So setiap kali kita nak declare tu, dia tak boleh sama dengan key yang lain lah. Contoh dengan name, age, occupation, height dengan weight. Okay, kalau untuk value pula, kita boleh simpan data, semua jenis data. Dia tak spesifik macam relational database. Kalau relational database, setiap column tu dah spesifik setiap dia punya data type. So untuk NoSQL database ni, dia accept semua value. Contoh JSON, blob. Blob tu stand for binary large objects. Lepas tu dia boleh accept string, integer dan lain-lain lah. So untuk value kat tu, lepas tu dia punya recommended ni, kalau key value pair base ni kebanyakan orang guna untuk shopping cart lah. Itu paling common lah untuk key value. So yang kedua, column base. Column base ni dia tersusun macam satu family lah. So macam kita nampak tadi row and column saja, tapi kalau untuk column family ni, dia row key, lepas tu untuk row key tu dia ada column name dia. Dalam column dia ada key and value. Dia still pakai yang key base tadi, cuma dia spesifik, ada ikut kategori by column. Okay, kalau kita tengok kat sini, setiap column disusun berasingan. So column name, contohnya macam tadi yang kita tengok gambar price and record. So macam kat sini column name atas ni kita price, yang bawah ni record. So dia ada key dia, data-data yang tertentu lah untuk setiap column ni. Oh, kat sini. Okay. Okay, so maaf ya, saya baca komen dekat Facebook ni dulu. Okay, Syahin Nizam. Okay, cantik rambut. Oh, terima kasih. Sungguh mantap, Go Syarul Arifin. Hebat Syarul. Okay, banyak komen hari ni. So apa saya teruskan kat mana tadi? Okay, column name. So kalau column ni, dia best practice dia guna untuk macam kita nak sum, count, average ataupun ada lain-lain query untuk kita kira lah. Dan yang untuk column base ni, kebanyakan yang digunakan dalam environment macam contoh data warehouse dengan business intelligence. Kalau yang dalam business intelligence tu, dia banyak menggunakan column base. So yang ketiga, kita pergi kepada document oriented. Document oriented ni, dia punya data tersusun dalam bentuk macam ni. Okay, kalau macam kita tengok belah kiri ni, kolom 1 hingga kolom 4, dia adalah relational database. Tapi kalau kita pergi tengok yang belah warna biru ni, dokumen 1, dokumen 2 dengan dokumen 3, yang ni untuk NoSQL database. Which is kalau seperti mana kita ketahui, untuk relational database, dia punya data tersusun dalam bentuk kolom dengan row. Tetapi untuk NoSQL, dia tersusun dalam bentuk dokumen. Macam saya cakap tadi lah, contoh file tu yang bila setiap muka surat tu ada lain-lain data dia. So macam ni kita boleh tengok dokumen 1 adalah refer kepada row nombor 1 untuk relational database. Maksudlah dengan dokumen 2 dengan dokumen 3. So dia punya setiap kolom tu, kalau untuk NoSQL dia tersusun ke bawah, tapi kalau untuk relational, dia punya kolom tersusun melintang ke kanan. So dia punya value tu akan opposite lah macam tadi kita punya key value base tu. Macam prop 1 ni di kolom 1, tapi data ni
untuk kolom 1 ni. So seperti yang lain juga, dokumen 2 dengan dokumen 3. So ini cara penyusunan untuk NoSQL punya data lah. Okay, yang ke 4, graph base. Okay, graph base ni kalau kita tengok dia berbentuk macam lain sikit. So kita tak macam familiar. Okay, kalau kat sini contoh yang bulat ni saya refer as node. Tapi ya, kalau yang arrow ni, setiap arrow ni saya refer as edge. So bila node ni dia bermaksud adalah refer kepada entity ataupun nama table lah. So macam ada 3 entity kat sini, person, city and restaurant. So person ni contoh customer yang datang, mestilah dia akan bagi rating atau review pada restoran. Dalam masa sama, person ni juga dia mungkin berkawan dengan dia punya kawan. So dalam masa sama dia boleh, data dia boleh ada dekat city dan dia pula boleh like atau bagi rating lah dengan review untuk city. Dan dalam masa yang sama restoran dia locate dekat city yang mana. So kalau kat sini setiap node ni dia unik, dan untuk konsep graph base ni dia sesuai untuk social network 1, 2 logistik, 3 spatial data. Itu untuk yang kegunaan untuk graph base lah. So yang tu sesuai lah untuk menggunakan konsep ni. Okay, kita ada soalan. Okay, Afikah Basir. Okay, soalan dia, mana lagi bagus, SQL ke NoSQL ni, dan kenapa? Okay, untuk saya menjawab soalan Afikah, walaupun saya belum buka lagi soalan, okay, tak apa, kita bagi jawapan. Okay, yang bagi saya SQL dengan NoSQL ni dua-dua bagus. Cuma kalau SQL ni dia tak sesuai untuk menggunakan dalam case big data ataupun data yang besar, sebab dia melambatkan proses untuk capture data. Tapi kalau untuk NoSQL ni dia cepat lah, sebab kalau kita tengok tadi dia punya data tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen dan dia memudahkan lagi untuk kita capture data tu. So itu untuk NoSQL lah. So depend kepada sesiapa yang nak guna SQL dan NoSQL, tapi dia kena depend kepada environment ataupun architecture yang kita nak gunakan. So kalau setakat kalau kita nak guna data-data yang kecil, lebih prefer SQL lah, sebab dia nampak tersusun. Tapi kalau dia dah pergi kepada yang besar, seperti mana saya ambil contoh Google, lepas tu mostly Google lah, sebab kalau kita tengok kalau Google dia menggunakan SQL, dia kemungkinan dia punya proses tu agak slow lah. Tapi sebabkan kalau Google, kalau kita tengok dia menggunakan konsep NoSQL, so dia punya tersusun data tu laju lah kalau kita buat searching apa-apa. Tapi depend kepada internet jugalah kalau kelajuan tu. Kalau internet kita slow, so kita pun faham-faham lah dia punya proses. Okay, saya harap dapat menjawab soalan Afika. Lepas tu okay, Farid Hamzah, jadi penggunaan DB NoSQL ni bersesuaian untuk sistem yang okay, soalan Sahin Nizam, jadi penggunaan DB NoSQL ni bersesuaian untuk sistem yang macam mana je? Dia bersesuaian untuk sistem yang besar seperti mana kalau kat sini nanti saya akan tunjuk ada slide yang untuk menjawab soalan Nizam. So dalam sama dapat juga menjawab soalan Afikah. Okay, dan kita pergi pada seterusnya. Muhammad Syakirin Sahni, Firebase tu NoSQL atau SQL? Okay, Firebase tu dia menggunakan NoSQL. So itu untuk jawapan lah yang kepada soalan Firebase tu. Tengok Eddie Dragon Ball. Okay, saya teruskan. Yang Syakirin, Muhammad Syakirin, kalau tadi yang Firebase kalau salah boleh betulkan. Saya pun masih belajar, insyaAllah. Okay, kita pergi kepada why. Okay, why NoSQL database. Okay, kalau NoSQL database ni commonly dia digunakan dekat setiap industri lah. Tapi kebanyakan kalau macam pelajar-pelajar, NoSQL ni dia tak didedahkan sangat dengan NoSQL, sebab ialah macam pelajar kebanyakan dia membuat sistem atau develop sistem untuk dia orang punya subjek atau FYP. Kebanyakan data yang digunakan
sebesar yang data yang actual data yang sedia ada dekat industri. Tu sebab wujudnya NoSQL nak dibandingkan dengan SQL. Okay, then kita pergi kepada advantages dan disadvantages. Okay, kita boleh tengok advantage untuk NoSQL. NoSQL ni dia advantage dia sesuai untuk big data. Lepas tu dia kedua, dia easy replication nak dibandingkan dengan relational database. Dan ketiga, tak perlu high performance server. So kalau server yang biasa-biasa pun dapat support untuk NoSQL database nak dibandingkan dengan relational database. Okay, lepas tu untuk ada yang keempat, fast performance and horizontal scalability. Maksud macam saya cakap tadi, dia punya features tu, dia workload atau transaction tu laju bila kita menggunakan NoSQL database. Okay, dan untuk seterusnya kita pergi kepada disadvantages. Alhamdulillah sekarang hujan ni. Okay, untuk disadvantages, dia ada 4. Pertama dia, no standardization rules. Maksudnya kalau macam relational database, dia perlu ada standard untuk kita capture data atau kita simpan data. Seperti mana yang macam saya cakap tadi, kalau relational database, dia memerlukan skema awal untuk kita simpan data. Tapi NoSQL database, dia tak perlukan skema. Maksudnya dia fleksibel. Dia bila kita nak simpan data, baru kita generate dia punya key ataupun indexes untuk data-data yang untuk kita simpan. Itu dia punya ni lah. So kalau maksudnya kalau no standard ni, kalau relational dia ada standard dia, so kita boleh follow. Tapi untuk NoSQL ni dia tak ada standard, so kita boleh bagi je atau kita boleh define apa-apa key untuk data-data yang kita simpan. So dia mungkin macam satu data tu mungkin kita tak dapat capture dia punya umur. Kalau macam relational database, dia dapat capture, kita boleh buat require ataupun data-data yang perlu tu kena wajib kita simpan. So dia punya standard rules lah. Maksud yang kedua, limited query capability. Limited query ni maksudnya query yang kita kena buat tu dia ada limited lah. So nak dibandingkan dengan relational database, dia banyaklah jenis capability yang dia boleh buat. So yang ketiga, learning curve is still for new developer. Maksud dia bila kebanyakan developer yang baru dalam setiap company, contohlah kalau dia baru, dia tak pernah involve dengan NoSQL, so dia akan masih pegang konsep macam relational database, which is dia masih follow standard punya rules daripada relational database. Tapi bila dia dah involve pada NoSQL, dia mungkin nak belajar tu mungkin agak susah. Tapi kalau sebenarnya tak susah, cuma sebab dia dah pegang konsep standard rules daripada relational database, so dia akan membuat complete skill untuk konflik bila dia belajar NoSQL. So disadvantage yang ketiga dan terakhir dia, open source alternative ni dia less popular di antara dengan enterprise. Maksudnya tak semua enterprise dia involve dengan NoSQL. So bila dia tak involve, maksudnya tak ramai yang suka dengan open source punya konsep ni. Sebab yelah, macam kita tahu open source dia kan free. So bila dia free, kita tak banyak dia punya limited dia punya function. So kemungkinan daripada situ yang setiap enterprise dia tak terlalu pandang kepada NoSQL. So lepas tu dia punya, so bila dia tak popular, so kalau kita tengok average, tak semua tapi mostly around 50 ke 60% lah yang dah pernah guna NoSQL ni. Okay, then yang kemudian kita pergi kepada when. Okay, bila kita nak gunakan NoSQL, macam tadilah yang ada siapa tadi,
yang Shiny tadi, penggunaan DB NoSQL ni bersesuaian untuk sistem macam mana? Okey, kat sini yang saya akan menjawab. Bila kita akan gunakan, bila kita, yang pertama, fast pace agile development. Maksudnya dalam, kalau kita yang tahu ataupun yang tak pernah tahu, nanti boleh try Google. Okey, untuk agile development ni maksudnya dia, setiap proses tu dia boleh lompat kepada proses lain semasa development yang berjalan. Okey, contoh macam kita kenal lah waterfall development. Kalau kita pakai waterfall punya proses, dia kena ada step dia, daripada step analisis pergi kepada yang seterusnya. Tapi kalau macam fast pace agile development ni, dia dalam masa sama dia boleh pindah kepada setiap proses tu, tapi bila dalam masa sama kita nak ubah data real tu, so yang untuk NoSQL dia sesuai lah, dia tak kacau environment atau development yang sedang berjalan. Tu untuk NoSQL. Lepas tu yang kedua, requirement for scale out architecture. So yang macam saya cakap tadi, kita kena refer kepada architecture yang kita nak menggunakan tu. So kalau macam architecture yang macam biasa, mungkin kita boleh pakai scale up, atau yang macam kompleks kita boleh pakai scale out punya architecture. Itu yang NoSQL. Dan ketiga, dia punya NoSQL database sesuai digunakan untuk huge volume of data. Maksudnya data-data yang besar untuk kita handle. So dalam masa sama dapat meningkatkan lagi kita punya proses transaction ataupun workload kita tu lah. So NoSQL ni kita boleh gunakan NoSQL untuk kita punya architecture. So yang terakhir, real time streaming. Maksudnya real time streaming ni macam sekarang yang saya setengah streaming ni. Kalau untuk sekarang ni, data dia macam data dalam masa sama dia bergerak. So bila real time streaming ni, dia data real life. So dalam masa sama NoSQL ni dia dapat capture setiap data yang baru tu. So dia tak dalam masa sama dia tak melambatkan proses atau streaming tersebut. So NoSQL ni dia membantu dalam proses mencepatkan, lepas tu menyenangkan dan memudahkan tu untuk NoSQL. Okay, so itu untuk untuk bila kita kena gunakan. So okay, sekian daripada saya. Seperti yang kita nampak, you cannot have a positive life and a negative mind. Tu quote saya untuk end saya punya slide ini. So thank you. Dan okay, sekarang selesai saya punya cerita untuk NoSQL database. So rumusnya, kalau kita tengok, NoSQL ni dia banyak memudahkan lah daripada segi-segi data yang besar. So dia dapat memudahkan kita dalam segi enterprise atau company untuk handle data. So dia macam, sebab NoSQL ni dia tak macam relational database, so dia tak perlukan fixed schema. So dia punya skema tu fleksibel. Kita boleh simpan setiap jenis data by define dia punya key atau indexes. So yang pertama. Yang kedua, kita dapat elakkan join. Maksudnya bila relational database, bila kita nak ambil certain data, dia ada relationship between table. So bila pakai NoSQL, dia tak perlukan relationship. So dia mudah, tak perlu menggunakan join, just dia menggunakan konsep seperti mana kita tengok tadi. Okay, dan easy to scale. Maksudnya bila dia easy to scale ni, dia mudah untuk kita gunakan untuk susun atau simpan data. So konsep NoSQL ni dia lagi mudah nak dibandingkan dengan SQL. Lepas tu, tapi mostly sekarang NoSQL tak sepopular macam relational database. So kebanyakan mungkin orang tak tahu apa itu NoSQL. So macam saya sebut tadi, NoSQL ni kebanyakan digunakan oleh Google, Facebook, Amazon dengan lain-lain website. So kat situ kalau kita tengok, sebab tu proses SEO Google laju bila kita buat searching atau kita mencari data-data seperti mana yang kita nak. So situ memudahkan kalau kita guna NoSQL. Okay, then untuk lain-lainnya ada advantage dia dengan disadvantage tu perkara biasa. Sebab
tak semua software atau produk tak ada disadvantage, maksudnya semua ada kekurangan instead of kelebihan. Okay, kalau kita expect kelebihan banyak daripada kekurangan, mungkin kita kena pandang dari segi lain lah. Okay, kita ada salah. Okay, ya, kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat bawah. Okay, untuk soalan Syahin Nizam. So, adakah untuk buat proses BI, data analytic and data mining tidak sesuai gunakan SQL? Saya, untuk menjawab tu, bagi saya tak kata tak sesuai, tapi cakap apa, tak praktik. Maksudnya, benda tu bila kita menggunakan proses BI atau data analytic, dia menggunakan data-data yang besar. So, bila menggunakan data yang besar, jika kita menggunakan SQL, tak ada masalah, tapi kita kena adapt dengan nanti bila transaction atau workload slow. So daripada segi situ kita boleh lihat daripada kita patut guna SQL atau NoSQL. Tapi bagi saya prefer guna NoSQL sebab dia bila kita dah involve dengan data-data yang besar, so bila data-data yang besar tu kita nak sistem yang kita gunakan tu laju, dalam masa sama kita dapat menarik minat pengguna. Daripada kalau data slow, kita boleh expect daripada user mesti macam user mesti stress untuk tunggu data yang kita search keluar. So daripada segi situ, kalau untuk soalan Nizam ni, saya tak prefer lah kalau untuk guna SQL. So lebih baik menggunakan NoSQL, ataupun kita boleh tengok depend kepada yang architecture yang sedang dibangunkan tu. Okay, untuk menjawab soalan Nizam, Muhammad Syafiq hadir. Okay, Syakiri dah panggil hujan kemahkini. So Mongo tu memang khusus DB NoSQL dekat atau di SQL juga. MongoDB, okay, kalau MongoDB buatlah sendiri. Buat. Bukan ke SQL kita boleh query data ikut yang kita nak untuk analis, tapi macam mana dengan SQL kita boleh query ikut yang kita nak ke tak? Okay, macam kita tahu SQL kita boleh query data macam kita nak, tapi proses untuk query data NoSQL dengan SQL dia berbeza. Bila kalau kita tahu SQL query dia select or from, lepas tu dia ada, kalau macam banyak-banyak table kita kena join. Tapi kalau macam NoSQL, kita boleh terus direct apa yang kita nak, tapi kita tak perlukan join antara table macam mana kita punya query SQL. So bila kita tak perlukan join, so dia dapat memudahkan lagi dalam masa sama kita mencari data. So dari segi situ yang advantage untuk NoSQL tu kita boleh make. Okay. Okay, harap dapat menjawab soalan Nizam. So buat tepi sungai ke? Tak adalah tepi sungai sebab sekarang pun tengah hujan, alhamdulillah. Hujan rahmat katanya. So Muhammad Nabil, dari segi performance mana lagi better, NoSQL atau SQL biasa? Okay, lagi segi performance, kalau data yang kita contoh kalau performance SQL dia sama je, performance dia lagi sama better dengan NoSQL. Tetapi kalau bila kita dah involve dengan huge data, maksudnya data yang besar,
So bila data yang besar kita nak menggunakan SQL tu, performance dia mungkin akan drop. Tapi untuk untuk NoSQL, dia punya performance lagi banyak data pun dia takkan drop kita punya performance. Tapi kalau dia even drop sekalipun, dia mungkin drop just tak makan jumlah yang besar lah kalau dia drop punya performance. So nak dibandingkan dengan SQL kalau lagi banyak data, mungkin kita boleh nampak dia punya transaction ataupun proses tu mungkin agak slow. Makin lama makin slow So daripada segi situ nanti kalau developer mungkin akan kena buat analyse balik daripada segi penyimpanan data atau penggunaan data. So daripada segi situ mungkin akan ada perubahan architecture. Okay, untuk menjawab soalan Muhammad Nabil lah. Okay, dan Syahin Nizam, kalau kita tak join atau gabungkan data macam SQL, how kita nak tahu related data tu disimpan berasingan dalam NoSQL? Okay, NoSQL dia maksud dia tak menyimpan berasingan. Untuk NoSQL, dia kalau kita tengok SQL, bila dia simpan data, dia akan pecah by table. So bila dia pecah by table, dia ada relationship between table. So bila dia ada relationship between table, bila kita nak query tu, kita kena join dengan table yang kita nak untuk bisa dapatkan spesifik data. Contoh, saya bagi contoh macam table user, kita nak ambil dia punya address daripada table address. So kita kena ada join. Tetapi kalau no relational kalau untuk NoSQL database, dia tak menyimpan dalam bentuk table, dia menyimpan dalam bentuk dokumen, di mana bila dokumen tu dia akan simpan semua data dalam satu dokumen. Contoh kalau macam tadi relational database, dia menyimpan dalam 3 table, dua table lah contoh saya ambil. 2 table user dengan table address. Tetapi kalau untuk NoSQL, dia simpan dalam satu dokumen tapi dalam satu row. Dalam satu row tu dia just terus simpan untuk table user dengan address, tetapi dia spesifikkan dia punya key. Contoh kalau untuk table user ada username, password, lepas tu full name kan. Tapi lepas tu dia punya table address ada address 1, address 2, tapi itu untuk relational database. Tapi kalau untuk NoSQL, dia akan terus ambil setiap kolom daripada 2 table tu, simpan ke dalam satu dokumen. So bila dia cari, dia tak perlukan join. So dalam masa sama, proses mencari tu cepat. Dia tak perlu untuk pergi setiap table. So dekat situ yang saya cakap, performance tu dia akan lebih laju daripada SQL. So bila performance lagi laju, so user mesti suka kalau data yang dia cari tu laju. So daripada segi situ, NoSQL dia memain peranan yang penting dalam segi performance. So itu maksud untuk menjawab soalan Nizam tadi. Okay, dan saya rasa tak ada soalan lagi, so saya tamatkan kat sini. So terima kasih sebab sudi join live ini. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.